December masare ମୋର retirement ହେଇଯିବ, but graciously they extended up to 60. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବୟସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ. So they are the real leaders. ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ନେତୃବୃନ୍ଦ. So I am very happy that you gave invitation to our co-workers and used them in your churches yesterday. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ, କାରଣ ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ. Actually, today I have to share from the end times preparation. ଆଜି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବାକ୍ୟରୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ବା ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି. But we think this as BYM partners meet also. ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ସଭା, ଏହି ସଭାର ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲେସିଂ ୟୁଥ୍ ମିଶନର ଅଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କର ସଭା ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି. So how many of you know about blessing youth mission already? ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲେସିଂ ୟୁଥ୍ ମିଶନକୁ ଜାଣନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇବେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ. So you are all partners, right? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ blessing youth mission ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅଂଶୀଦାର ଅଟନ୍ତି. So the first session I will talk from the time of preparation, and the next session I will talk to you as the co-workers of God's kingdom. ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଆଣିବି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରେ ଥିବା ସହକର୍ମୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଆଣିବି. Only reading the Bible, eating the truth will not be sufficient. ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିଦେବା କିମ୍ବା ବାକ୍ୟକୁ ଆହରଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ. It should get digested and it should reveal in your works. ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ହଜମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦରକାର. Then only you will be healthy. ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବେ. If you are eating only the truth, then the head will bulge. ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟକୁ ଖାଲି ଆହରଣ କରିବେ, ଭୋଜନ କରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତାର ସାଇଜ ଆକାର ବଢିଯିବ. If you don't digest the truth, then your belly will be bigger. ଆଉ ଯଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭଲ ହଜମ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବି ବଢିଯିବ. And I think we should become a healthy Christians running for the Lord. ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଭାଗ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ. So we are all sitting here to run. ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଉପବେଶନ କରୁଛୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ. The walking days are all over. ଚାଲିବା ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା. Now we are in the end times, we have to run for the Lord. এই ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବା ଶେଷ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହେବ. So I am taking you to the end times study, which is having 22 points. I am not going to take all this, but in that only third point I am going to talk from that. From the third point I am going to talk. I am having 22 points. In that third point I am going to share. ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି. ଏହାର ପ୍ରାୟ 22ଟି ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ରଖିବି. I am going to write a book on that. ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି. That book I think it is called Apocalypse. ଆଉ ସେହି ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ବା ସେହି ପୁସ୍ତକଟି ରହିବ ଆପୋକାଲିପ୍ସିସ୍ ବିଷୟରେ ରହିବ. That is Greek word. ସେହି ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଟେ. Apocalypse means revelation. ଆପୋକାଲିପ୍ସିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶନ. That you can read in the book of Revelation. ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ. Another two important words I introduce now. ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି. The written word or the revealed word is called the logos. That is
what is written. It is that you can see in John 1:1. ये जो वाक्य हम हाथ में अच्छी पवित्र बाइबल लिखित ईश्वर वाक्य यहाँ को लोगोस बोली कहा जाए यहाँ अपन होगा चौवन तार एक पर्व एक पदरे पाई करेंगे. So that is in John 1:1. In the beginning was the word, that is logos. आद्यरे वाक्य थिले ता होची लोगोस. And the word was with God. वाक्य ईश्वर का संगर थिले. And the word was God. सही वाक्य ईश्वर थिले. And that word became human being. और सही वाक्य ही देहवंत है. That is logos. और ता होची लोगोस बाबा लोगोस बोली ग्रीक भाषा में कहा जाए. In Old Testament, the Torah and everything, it is the word of God. It is revealed by the prophets. पुरातन नियम रे जिहुदी मानकर बाइबल को तोरा बोली की कहा जाए. और तारा भगवान मान को द्वारा ईश्वर का वाक्य प्रकाशन होइला. Then major prophets, minor prophets, and as well as poetical books were there. और पुरातन नियम रे हमने देखो कुछ भगवान मान को दी भाग करा जाए. मेजर माइनर बोली दी भाग करा जाए. तापरे पद्यांश को हमने देखो. So the Old Testament people always gave importance to what is written. तेणु पुरातन नियम से जुगर लोक मैंने जहाँ बाइबल रे लिखित अच्छी लिखित दिवा वाक्य विषय से गुरुत्व प्रदान करते. So when Jesus Christ was tempted in the wilderness by Satan, he again he told them it is also written. तेणु नूतन नियम रे जेतले प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रांतर रे शैतान द्वारा परीक्षित हेले और सही समय शैतान सहित परीक्षित हेबा समय यीशु बारंबार कहउतले जे एहा वाक्य रे लेखा अछि. That is logos. और ताहा अछि लोगोस मतलब लोगोस लेखा अछि. But another one word also I want to introduce. आज हम प्रमाण को आउ गोटे वाक्य ताहा प्रमाण को प्रकाश करिबे बा परिचय देबे. That is called rhema. और से वाक्य अछि रेमा कहा जाय. That is the word proceeds from the mouth of God. और ये रेमा वाक्य को कहा जाए ईश्वर को मुख निश्चित वाक्य. That you can read it in 4th chapter of Matthew. अतः आप लोगों ने मैथ्यू तार 4 पर्व रे पाई परिबे. The men shall not live by the bread alone, but by the word which proceeds from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नहीं मात्र ईश्वर को मुख निश्चित वाक्य रे बंचिबो. See why I am telling all these things. मु काई के आज आपण मन को सब कहूची. We are in the last times, last days, and we are in the last hours. आमे समस्ते अंतिम दिन रे अंतिम शेष रे शेष दिन रे अछु बस शेष घड़ी रे अछु. Last times, last days, now we are in last hour. शेष दिन बा शेष काल वर्तमान शेष समय बा शेष घंटा रे शेष घड़ी रे अछु आमे. But Christians are sleeping and they are in slumber. और किंतु क्रिश्चियन माने यदि आपण देखिबे सेमाने निद्रा अवस्था अछन निद्रा अवस्था अछन. I think you are not all, you are awake only. मु भाबुची कि आपण माने ठीक ठाक बसछन चेता रे अछन. Please don't go to second heaven and third heaven when I am preaching here. And let us all together travel, okay? के आखि बंद करी दया करी महागुरु स्वर्ग पळांतु ने जदि जीवा तो मिसी के एकटी समस्या जीव सब. You are all good one. I appreciate you because you have accepted the invitation and you are present here. So you are all good. You should make the churches. For that you are here. और प्रकृति रे आपण माने निमंत्रण को ग्रहण करछन्ती निमंत्रण ग्रहण करके आछन्ती मीटिंग को सिर्फ आपण निकट में धन्यवाद. और आपण एठी के आसीबार कारण होची आपण को मंडली मान को आपण को चेतना कोणी. Paul instructed Timothy to teach who are able to teach others. पाउल तिमोथी को आदेश कले जे जो माने अन्य मान को शिक्षा दे परिबे से मान को शिक्षित करबा पय. I believe you can teach others, so that I am sharing this word. मु विश्वास करे जे आपण माने जो माने बसछन्ती आज मंडली रे आपण माने अन्य मान को शिक्षा देबा परे दक्षता अछि. सेति माने मु आपण मान को शिक्षा देबे. You are not ordinary believers. आपण माने साधारण विश्वासी वृंद नहोती.
I believe that you are all leaders and you can lead others into deep relationship with the Lord. आपण माने नेतृवृंद मान अटंती मंडली रो नेतृवृंद मान अटंती एवं आपण माने आपण को मंडली रो अन्य विश्वास भाई बड़ मान को वाक्य रो निगुणत्व विषय शिक्षा देबे. So three words I taught you. First, तो तीन गोटे विषय मु आज आपण मान सहित कथावार्ता करी. Apocalypse. प्रथम शब्द हैला अपोकलिप्सिस. APOKA APOKA Lupsis, LUPSIS. Apocalypse. Okay, you write in your even in Odia also you can write. For English writing people I told APOKAPULSIS, Apocalypse. Okay, this let us have that. Second, I talked about logos, LOGOS, logos. Logos विषय पहले LOGOS logos. Third, I talked about rhema, RHEMA. तृतीय शब्द में आपण हमको पहली rhema, RHEMA, rhema. Okay. Some for English sake only I am telling, but in Greek that pronunciation will go little bit different. And you should not get struggled and already I have to keep you here, not in heaven. That's why I leave it here. Okay. Okay. Now let's go to Apocalypse. प्रथमे आमे आज शिखिबा अपोकालिप्सिस बा अपोकालिप्सिस कोन ता विषय आमे शिखिबा. What is Apocalypse? अपोकालिप्सिस कहले कोन बुझिछु. It is called a disclosure. अपोकालिप्सिस रो अर्थ होची reveal, एहाको परिप्रकाश करिबा. appeared, एहा परिदर्शन कराइबा. coming, एहार आगमन को देखिबा, दृश्य भागरे देखिबा. lightened, एहाको उज्जवल भागरे प्रकाश करिबा. it is called manifestation. एहाको मध्य मैनिफेस्टेशन बा प्रदर्शन कराइबा. In another word, it is called revelation. अन्य भाषा रे बा सरल भाषा रे याको कहल जाय प्रकाशन बा प्रकाशित वाक्य. What does it mean? एहार अर्थ कोन? An unveiling or unfolding of things not previously known and which could not be known apart from the unveiling. एहार सरल भाषांतर होची एपरि गोटे विषय जो विषय के पूर्वरु आम्भमान को जणा नहीं, आम्भे माने अवगत न होई विषय रे मात्र एबे ए विषय को प्रकाशन करा जाउछि, खुलासा करा जाउछि. जदि एहा को प्रकाशन किंबा खुलासा करा न जाय होय तो ए विषय रे केही केबे जानि परिबे नाही. Previously we don't know about it. एहा पूर्वरु आमे ए विषय रे केबे जानि नथलु. God should reveal. ईश्वर ही एहा को आम्भमान निकट रे प्रकाश करिबा आवश्यक हैला. That revealed things are called revelation. जहाँ प्रकाशन करागला ताकू ही प्रकाशित वाक्य बोली कहला जाय. Do you understand what I say? बुझि परछते मु कोन कहूछि. Okay. I am from a different religious background. मु जो मोर पृष्ठभूमि गोटे अन्य धर्म रो आछि. I was searching for God. मु ईश्वर को अन्वेषण करूथिली. मु खोजुथिली ईश्वर के बोली. I read a book. मु गोटे पुस्तक पढिली. In that book, it was talked about Jesus Christ. आ से पुस्तक रे यीशु ख्रीष्ट को विषय लिखा थिला. It is logos. Okay. आ से पुस्तक यीशु ख्रीष्ट को विषय लोगोस वाक्य लिखा जायଥିଲା. When I was reading, that word got a revelation. That is, it is revealed. Apocalypse. आ मुझे से पुस्तक को पढुथिली से लोगोस वाक्य मो जीवन रे परिप्रकाश होला. This is Jesus Christ, whom I am searching for 26 years. मुहे तो 26 वर्ष काल मु खोजुथिली, अन्वेषण करूथिली. वर्तमान मु जानिली एही ये होछथि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जान को मु खोजुथिली. So it is revealed. तेणु वर्तमान मो जीवन रे से प्रकाशित होइली. Automatically, I got rhema that I am sufficient.
मु तापरे रेमा वाक्य मु पाइली आ रेमा वाक्य द्वारा मु अनुभूति पाइली जे जो ईश्वर परिचय पाइली से मो जीवन पई यथेष्ट अटंती। I got salvation. तापरे मोर परित्राण अनुभूति है। All these three should be there. तीन गोटी विषय प्रत्येक विश्वासी जीवन रहना आवश्यक। लोगोस, अपोकलिप्सिस, रेमा, salvation. तापरे आपण परित्राण प्राप्त हेले। In these last days, ए शेष दिन मान करे talking about the history will not help. इतिहास विषय रे आलोचना कले कोनोसी सुफल नहीं लाभ नहीं। Today, whether Gandhi is father of the nation or not is questionable now. আজি महात्मा गांधी हम देशर जातीय पिता दिन नहीं ता वर्तमान गोटे विवाद बाबा गोटे प्रश्न चली। They are questioning the history. आ वर्तमान से इतिहास उदाहरण वर्षन दिशा में। So we cannot say 2000 years ago Christ came. अरे यार that is a history. Leave it. This तेणु मैंने आज 2000 वर्ष तले ख्रीष्ट आसीथिले सेही कथा को बारंबार कहबा द्वारा किछि लाभ नहीं। I love Jesus. मु यीशु को प्रेम करे। Where is he? से कोठी अछंदी? He is with me. से मो मध्य मो सहित अछंदी। He is with you. Yes. से आपण को सहित अछंदी। से प्रभु यीशु आपण को सहित अछंदी। He lives. से अछंदी। How do you say that? केमिति आपण ता कहि परिबे? Every day he speaks to me, Rema. प्रतिदिन आ प्रभु यीशु मते वाक्य दे कथा कहते, रेमा वाक्य दे कथा कहते। The God who speaks can speak to you also now. जो ईश्वर मते कथा कहते से ईश्वर आपण को मध्य कहिबे। A lively God in life, he should be revealed. Then only our India will be saved. तेणु जीवंत ईश्वर जेतेबेले से अन्यमान निकटरे प्रकाशित हेबे सेतेबेले हम देश उद्धार पाइबो। Otherwise they will tell like any other religious book, your Bible also a book. नचेत से लोके कहिबे जे अन्य धर्म मान को परि आपन को बाइबल मध्ये आ गोटे धर्म पुस्तक अटे। One servant of God. आदिले जड़े प्रभु को दास he used to go to the market. से मार्केट जाउले सब मार्केट जीवन ताकर अभ्यास छला। And he used to cover like this. Cover. No, you don't tell. He used to cover like this. आ से जतले मार्केट जाउले जड़े प्रभु को दास से एमिति गोटे आवरण करिके जाउले। He will tell, here is the life. आ से सब लोग कहउले एठी जीवन अछि। All the people will come in front of him. आदा परे ताको आगो को लोक माने आसीबे। Then they will tell, what is inside? आ लोक ने पछारे या भीतर कोन अछि? That inside it is life. It is life inside. आ से कहबे पुणी धरे या भीतर जीवन अछि। Then all the people will stare at him. ताको लोके ताको नहीं बसे। Then he will remove this. तापरे से आवरण को बाहर कर देबे। Here is the life. आ तापरे कहबे एठी जीवन अछि। All the books, they don't possess life, but only one book in this whole world is having life. That is the Bible. आदाबरे लोक मन का करे सी कहती दुनिया रे थिबा जति पुस्तक अछि से पुस्तक गुडी करे जीवन नाही केवल पवित्र बाइबल ही जीवन अछि। All the books are paper and ink. Only this book possess the life, that is the eternal life. बाकी सब पुस्तक गुडी का कागज आउ इन कलम रे लिखा जाय छी किंतु ए पुस्तक ताई अनंत जीवन प्रदान करि पारे। I am having more than 50 to 60 translations of Bible and study Bibles. पास्टर को पाखरे प्राय 60 भिन्न प्रकार भिन्न बाइबल से रखिसथि पढिबा पई ज्ञान करियो पई।
Last December I shifted my house. Those fellows told, you should not call this as house shifting, you should call this as library shifting. ଆଉ ସେ ଗତ ଥର ତାଙ୍କର ଘର ବଦଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରକୁ ଗଲେ। ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ନବା ଆଣିବା କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଘର ବଦଳଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବହିପଟ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ନେଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। 33 times I read the Bible. 33 ଥର ମୁଁ ମୋର ବାଇବଲକୁ ମୁଁ ପଢିଛି। I got saved only in 1993. ମୁଁ 1993 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ। 1 year, 1 time I will finish the Bible. Every year, 1 time I will finish. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥର ବାଇବଲକୁ ମୁଁ ପଢେ, ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ପଢେ। I love Bible and I pray to God, please give me so that I can eat this. ଆଉ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦିଅ ଯେମିତି ୟାକୁ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି। You can think me like a donkey, but yes, I want to be a donkey who eats the Bible one after another. ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମତେ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଧ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗଧ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବ। It is better than honey. It is better than honey. ମଧୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧୁର ଅଟେ। It is better than anyone. এই বাক্য ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। I can't explain its preciousness. এই ବାକ୍ୟର ମହାନତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରେ। You can only experience when you taste the Lord and His word. It is good. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ। Previously we have to read the Bible. Now we have to study the Bible. ଆଗରୁ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲୁ, କେବଳ ପଢୁଥିଲୁ, ଏବେ ବାଇବଲକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। Long ago a king was there. Those times we were hearing that stories with so much interest. ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆଉ କହିବେ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ଏମିତି କାହାଣୀ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ। Nowadays if you say long ago, first child will ask stop when. They will ask when. ଆଜି ଯଦି ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଆଉ ଥରେ କହିବେ ଯେ ପୁରା କାଳରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବସିବେ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କେବେ ମାନେ ପୁରା କାଳରେ ମାନେ କେବେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଗ। Second, there was a king. Now there is no king. You tell about the prime minister or the Rashtrapati. So you don't tell these kinds of stories to me. Tell the truth. They are telling that way. ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ସେଇ ପୁରା କାଳର କେବେକା ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ କହିଲେ ଚଳିବନି। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକା ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ। Now if you say don't tell lies, they are asking why I should not. That you explain to me. ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କୁହନ୍ତୁ। 31 years before, when I preached the gospel, everyone listened and immediately they prayed. 31 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆମୋଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। Now these people are asking, what is the speciality in Jesus Christ? That you tell me. କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ କଣ ଏମିତି ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। I am also having phone, you are also having phone. How your phone is superior than me? That you demonstrate. They are asking. ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ବି ଫୋନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଆମ ସବୁ ଫୋନ ଠାରୁ ଏତେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ। They are telling me I am also having religious Bible, religious book, you are also having Bible. Show me how much it is superior. Then I try to understand. That's what they are asking. ଲୋକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ବି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଇବଲ ଆମ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକ, ତାହା ଆମକୁ ବତାନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ। Those days they used to tell lie. Immediately we can understand and we can tell that you are telling lie. Nowadays we cannot tell because they are putting it in a sandwich.
Here truth, here half truth. In the middle they are putting lie and they are giving to you. ଆଗ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ଉପରେ ବ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ତଳେ ବ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଉପରଟା ଅଧା ସତ ତଳଟା ଅଧା ସତ, ମଝି ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଖୁନ୍ଦି ଖୁନ୍ଦିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ଖୁନ୍ଦିକି ଦେଇଦେବେ। Now you cannot listen full truth, you can only understand half truths. ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କେବେ କାଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଧା ଅଧି ସତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। May I tell you one thing? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, the words are not sufficient. The words are not sufficient. ଯୋଉ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। Your whole life, not only your body, your whole life should reveal Christ. Then only the people will understand. ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଜି If you say Jesus is holy, you must be holy. ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। If you say Jesus is the truth, you must be truthful. ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। If you say Jesus can do miracle, you should perform miracle in His name. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କହିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। They expect word in demonstration, not in your words. ଲୋକମାନେ ଆଜି କେବଳ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାହା ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Many are not reading the Bible also. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ବାଇବଲକୁ ପଢୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। Now I ask, how many of you read the book of Revelation? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ କେତେ ଜଣ ପଢିଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। How many of you are thinking, I cannot understand Revelation? କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସିନା ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, I am very କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? Some people are very truthful and they are telling, yes, we are having difficulty in that. ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସିନା ପଢି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। Dear friends, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, if you have to understand the Revelation, you have to study some of the things which I tell. You take note and you go to your house and then you read it. ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପଦ ବି କହିବି, ବାକ୍ୟର ପଦ ବି କହିବି, ରେଫରେନ୍ସ କହିବି। ୟାକୁ ଆପଣ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ନେଇକି ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। You read first Isaiah chapter 24 to 27. ପ୍ରଥମେ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକର 24 ପର୍ବରୁ 27 ପର୍ବ ଯାଏ ପଢନ୍ତୁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବରୁ 27 ପର୍ବ ଯାଏ ପଢନ୍ତୁ। 24 to 27. 24 ପର୍ବରୁ 27 ପର୍ବ। Then 33rd chapter to 35th chapter. ତାପରେ ସେଇ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକର 33 ପର୍ବରୁ 35 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ। Okay, so you have to read these chapters. Then ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକର এই ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ପଢନ୍ତୁ। in Jeremiah ଜିରମିୟା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ। 33rd chapter verse 14 to 26. ଜିରମିୟା ପୁସ୍ତକ 33 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 26 ପଦ ଯାଏ ପଢନ୍ତୁ। ଜିରମିୟା 33 14ରୁ 26। 33 of Jeremiah verses 14 to 26. ଜିରମିୟା 33 ପର୍ବ 14 ପଦରୁ 26 ପଦ। Then you read Ezekiel. ତାପରେ ଜିହିଜିକେଲ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ। In that ଜିହିଜିକେଲ ପୁସ୍ତକର 38 ପଦରୁ 39 ପଦ। 38 and 39th chapter. 38 ପର୍ବ ଆଉ 39 ପର୍ବ, এই ଦୁଇ ଗୋଟି ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ ଜିହିଜିକେଲ ପୁସ୍ତକ। Joel 3rd chapter 9 to 17. ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକରୁ 3 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 9 ପଦରୁ 17 ପଦ। Zechariah 12th chapter to 14th chapter. ତାପରେ ଆସିବା ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକ। ଜିଖରିୟ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବରୁ 14 ପର୍ବ ଯାଏ ପଢନ୍ତୁ। ଜିଖରିୟ 12 ପର୍ବରୁ 14 ପର୍ବ। Daniel 7th chapter to 12th chapter.
दानिएल पुस्तक को आसतु दानिएल पुस्तक रे 7 पर्व रु 12 पर्व जाय पढातु दानिएल 7 पर्व रु 12 पर्व जाय Matthew 24th chapter मत्ती लिखित सुसमाचार पुस्तक रु 24 पर्व पढातु Mark 13th chapter मार्क लिखित सुसमाचार 13 पर्व को पढातु 2 Thessalonians 2nd chapter द्वितीय थेसलोनिकियों 2 पर्व को पढातु then you read the whole Revelation book. ये सब वाक्य पढ़िबा परे आपण प्रकाशित वाक्य को आसु प्रकाशित वाक्य पढंतु आपण बुझिबे These are all called proto-apocalyptic passages. याको कोहा जाय प्रोटो अपोकलिप्टिक पैसेज माने प्रकाशित वाक्य प्रकाशन हेबा पूर्वर वाक्य सब याको जतले हमरे पढिबा ए वाक्य सब को ताले प्रकाशित वाक्य को बुझिबा पय हमको प्रभु सहायता करे Okay? ठीक अछि Now I am telling you the importance of studying Revelation. वर्तमान असुतो माने आपण मन को कहिबी प्रकाशित वाक्य पढिबा बा ध्यान करबार गुरुत्व कोन अछि से विषय को कहिबी Because it is a commandment. कारण एहा एको आदेश एहा एको आज्ञा अटे In Revelation, 1st chapter, verse 3, you take your Bibles and open the Bible and start to read the Revelation, 1st chapter, verse 3. प्रकाशित वाक्य खोलंतु प्रकाशित वाक्य तार एक पर्वर 3 पद लेखा अछि Blessed is the happy man who reads aloud the word of this prophecy, and blessed are those who hear it read and who keep themselves true to the things which are written in it, for the time is near. प्रकाशित वाक्य 1 और 3 पद लेखा अछि जे पाठ करे ओ जो माने एही भाववाणी श्रवण करंती पुनी सतिरे लिखित विषय सब पालन करंती से माने धन्य कारण समय सन्निकट Read aloud. आपण माने एही वाक्य को उच्च स्वर में पढंतु Hear it. श्रवण करंतु Keep it. मध्य एही वाक्य को पालन करंतु Then you will be blessed. The time is near. ताले आपण आशीर्वाद प्राप्त हेबे कारण समय सन्निकट आटे So you should read aloud the Revelation book. तेणु प्रकाशित वाक्य को आपण माने उच्च स्वर रे पढिबा आवश्यक रहिछि Revelation 1st chapter verse 19. प्रकाशित 1 रो 19 पद पढिबा Write therefore the things you see. अतः जहाँ जहाँ दर्शन करो जहाँ जहाँ वर्तमान घटु अछि ओ एहा परे घटिबो सेही सब लिपिबद्ध करो John was seeing something जोहन से किछि देखुतिले and he wrote. जोहन देखिले बा दर्शन पाइले तापरे लिपिबद्ध कले What he saw is the future things. आउ जहाँ किछि से भविष्य विषय देखिले He wrote it for us. It is the past things. तेणु से आममान को पाई बा मंडली गण पाई लिपिबद्ध कले अतीत रे से लिखिथिले आगु What John wrote, it is here. जहाँ किछि भी जोहन लिपिबद्ध कले ता ए पवित्र बाइबल रे हमरे पाई परिबा But what John saw, it is going to happen. मात्र जोहन जहाँ दर्शन कले ता भविष्य रे हेबा को जाउछि Past, future. अतीत एवं भविष्य Now we have to read, hear and keep. That is the present tense. वर्तमान वाक्य होछि एहा को पाठ करंतु श्रवण करंतु पालन करंतु एई होछि वर्तमान आज्ञा So don't read the Bible to teach. Please read the Bible to keep or observe. तेणु वाक्य केवल पाठ करंतु नहीं मात्र वाक्य पाठ करंतु श्रवण करंतु एवं पालन करंतु You have to observe what is written. जहाँ किसी भी वाक्य लिखा अछि
ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। So people can read the Bible in our lives. ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋକେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। Jesus loves you. ଆମେ କହିଦେଉ ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। Jesus loves you. ଆଉ କାହାର କଲରକୁ ଧରିକି କହିବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। What I'm doing? ମୁଁ କଣ କରୁଛି? Jesus loves you. ଜଣକ ବେକ ଧରିছে ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। When you are not loving, they cannot believe Jesus loves them. ଯେବେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ? Forgive. କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, Love. ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ And go along with them. ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତୁ। When you tell Jesus loves you, they will understand what is the meaning of love. ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଣ, ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। I want to tell you, the Bible and you cannot be separated. When that state comes in Christian life, then only the people will understand the truth as it is. जो सत्य वाक्य ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ବାଇବଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ବାଇବଲ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। Don't tell lies for chumma also. ଏମିତି ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ବି ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। Don't tell lies. ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। Let you be as you are. That is truth. ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। That is what God knows. ତାହା ଈଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। So that only He told, don't build the altar. You bring the stone, natural stone, stand on it. Don't do anything. Even you should not chisel it. Keep it, and then you put in the offering. That I love it. ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେମିତି ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସେଇ ପଥରକୁ ଆଣି ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କର। ପଥରକୁ ଖୋଦା ଖୋଦି ହଣାକଟା କର ନାହିଁ, ସ୍ଲାଇସ୍ କର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ପଥର ଯେମିତି ମିଳୁଛି ସେଇ ପଥର ତିଆରି କର। Don't touch the stones. ଆଉ ପଥରକୁ ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। How I created, that should be like that only. ପଥରକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେମିତି ପଥର ଆଣି ବେଦୀ ତିଆରି କର। Above that, ତା ଉପରେ you give yourself as the living sacrifice. এই বেদী উপরে নিজ জীবনକୁ জীবন্ত বলি স্বরূপে উৎসর্গ করন্তু। Romans 12 chapter 1. ରୋମିଓ 12 এই ପଦ ଲେଖା ଅଛି। Offer yourselves as the living sacrifice. ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ ସେହି ବେଦୀ ଉପରେ। Now you tell me, can you separate Bible from me? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରୁ ବାଇବଲକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ କି? I am the servant of God. ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ। I am the servant of God. ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ। And take the photo and publish. I am the servant of God. ମୁଁ ବାଇବଲ ଏମିତି ଛାତିରେ ଧରିକି ଫଟୋ ନିଅ, ଫଟୋକୁ ମୁଁ ସବୁଆଡେ ପଠେଇଦେବି। That is not going to help. ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି। Brother, I stayed with you 2 days. I saw Jesus in you. ଆମକୁ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 2 ଦିନ ରହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଏଇଟା ଲୋକ ଶୁଣିବା ଦରକାର। I saw him in your prayer. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। I saw him in your worship. ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। I saw him in your lifestyle. ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଦେଖିଲି। Yes, Jesus is. ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। That should be. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର। My father sent me as a missionary. ମୋର ବାପା ମୋତେ ଜଣେ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ପଠେଇଲେ। Because he told, I cannot deny Jesus because I am seeing great transformation in you. କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ତମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବି ନାହିଁ ତମ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ମିଶନାରୀ ପଠାଉଛି। 26 years you are useless for anything. 26 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। But last 10 months I am seeing you are useful for everything. କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି
जे वर्तमान ईश्वर को पई तुमे व्यवहार उपयोगी होना। So I cannot deny Jesus is not there. So I am telling you, you go as a missionary. आ सेति भाई मु मने करि पारे नै तुम जीवन में ख्रीष्ट नाथि बोली एबे मु ख्रीष्ट को देखुची एबे जाओ मिशनरी काम करो। This is what I want to say. ए आई मु अपन मान निकट कहबा पई चाहू छी। One long ago, once upon a time I was like that. Now I am, after coming to the ministry, I am bigger than you, and I should be expand than you, and you should not stand here. If I am doing this, I am not the servant of God. I am the devil. जदि हमें सेवा रे एमती देखुछु आपण ठार मु भल आपण ठार मु बड़ आपण ठार मु उत्कृष्ट ये सब धंदा जदि चली छी ताले आपण प्रभुतर प्रभुर दर्शन होते आपण जने शैतान डेविल Read aloud. तेणु वाक्य को उच्च स्वर रे पढ़तु Hear it. श्रवण करतु Observe in your life. एवं आपन जीवन में को पालन करतु Then you will be the blessed one. ताले जाय आपण आशीर्वाद प्राप्त हेबे। Second, द्वितीय not only reading, listening, give more attention to what you are reading. केवल पाठ करिवे श्रवण करिवे ताहानो मात्र वाक्य प्रति ध्यान दियंतु। Second Peter, first chapter, verse 19 to 20, from 19 onwards. द्वितीय पीतर सेकंड पीटर First chapter, verse 19. द्वितीय पीतर तार 1 पर्वर 19 पद। द्वितीय पीतर 1:19 We have the prophetic word firmer still. एथिरे भगवानी आम्भमान को निकट रे अधिक दृढ़ होई अछि। You will do well to pay close attention to it. तुमे माने ता अंधकारमय स्थान रे प्रज्वलित होतिबा प्रदीप सदृश मने करी The prophetic words are sure it is going to happen. भगवानी वाक्य ता निश्चित भाବରେ घटिବାକୁ ଯାଉଛି। But you should give close attention. किंतु आपण ए वाक्य प्रति अति गभीर ध्यान देବାକୁ पड़िବ। Verse 21. 21 पद Men spoke from God who were born along by the Holy Spirit. कारण कोनोसी भगवानी केबे मनुष्य इच्छा उत्पन्न होई नै मात्र ईश्वर प्रेरित मनुष्य माने पवित्र आत्मा को द्वारा चालित होई कथा कहि थिले। The prophetic words are there. ईश्वरଙ୍କର भगवान वाक्य सब अछि। Give much more attention to read. ए वाक्य को ध्यान करबा पई पाठ करबा पई आपण ध्यान दियंतु। Because it was written by the move of the Holy Spirit. कारण पवित्र आत्मा को चालना द्वारा ए भगवान वाक्य प्रकाशित होई अछि। None of the words, even the letters, will not fulfill. I tell you, all the things will fulfill in eternity also. कोनोसी वाक्य केबे विफल हो नै मात्र ए पवित्र बाइबल लिखित थिबा प्रत्येक वाक्य अनंत काल सुद्धा मध्य सफल हेबो। It is not the story, it is the real happening. That's what I am telling about the Bible. ଏହା कोनोसी कहानी नु बंधु माने मात्र ଏହା ଗୋଟେ वास्तव वाक्य ଏବଂ वास्तव घटना। This will happen ଏହା घटिबो and it will happen. ଏବଂ निश्चित ଭାବରେ ଏହା घटिबो। More than 67% of the Bible prophecies already fulfilled. वाक्य रे लेखा जाइथिबा भगवानी सबहरु 67% आउ सफल होई सारिछि। Even 67 got over means 1/3 surely it will happen. एक तृतीयांश बाकी रहिछि। एक तृतीयांश वर्तमान सफल हेबाकु जाउछि। Third, why you should read the Revelation? तृतीय विषय काहेकि आपण माने प्रकाशित वाक्य पाठ करबा आवश्यक। Jesus is Savior. प्रभु यीशु उद्धारकर्ता। Jesus is Shepherd. प्रभु यीशु मेषपालक। Jesus is a teacher. प्रभु यीशु शिक्षक। Grow little bit. या ठारो अधिक टिके बढ़ंतु आ अधिक वाक्य गभीर में जातु। These are all Sunday school. ये सब संडे स्कूल पिला माने सिखुछंतु। You grow. आपण बढ़ंतु। Jesus is the spirit of all prophecy. प्रभु Jesus is the spirit of all prophecy. भगवानी रो समस्त वाक्य रो आत्मा होछंती प्रभु यीशु।
Revelation 19th chapter verse 10. ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 19:10 ପଦକୁ ଦେଖିବା। Revelation 19:10. ପ୍ରକାଶିତ ତାର 19:10 ପଦ। The substance of the truth revealed by Jesus is the spirit of all prophecy. ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉଗୁଡ଼ ହେଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ 19:10 19:10. Here, the substance. Okay. Can you help? For the substance of the truth revealed by Jesus is the spirit of all. ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସାବଧାନ ଏହା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ତୁମର ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଦାସ ନାହିଁ। This is not in Odia Bible. The previous 9 or 11 you see. Well, that's it. Can you tell the date number? which verse को पता सेटा ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ଭାବବାଣୀର ସାର। That is it. All the prophecy, ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ it is revealed ଏସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି through Christ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା and through His Spirit. ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। If you know Christ, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି then you will know the prophecy also. ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। If you go near to Jesus Christ, ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ nothing to be revealed, already you are revealed. ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ ବାକି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ବା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। So have close relationship. He will share the secrets which are going to happen to you. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିକଟର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। When I am talking about this, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ସବୁ କହୁଛି, Paul told, ଆଉ କହିଲେ above all the gifts, desire the gift of prophecy. ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବରଦାନ ତୁଳନାରେ ଭାବବାଣୀର ବରଦାନକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। Nowadays, ଆଜିକାଲି we don't want the spirit of history. We need the spirit of prophecy. ଆମେ ସେ ଇତିହାସର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହୁଁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବବାଣୀର ଆତ୍ମାକୁ ଚାହିଁବା ଆବଶ୍ୟକ। You are standing against Jesus Christ. ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। For some time you will not see the sun. That's all. କିଛି ସମୟ ହୁଏତ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। He became blind and somebody took him away. ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ କିଛି ଦିନ, ଆଉ ଜଣେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପଥ ପଡ଼େଇକି ନେଲେ। The first miracle performed by Paul is this. ଆଉ ପ୍ରଥମ ମିରାକଲ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଘଟଣାଟା। He told the world which is going to happen that you are going to become blind for some time. It happened. ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଆଗଲା ପାଉଲଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। People start to fear. Yes, God is with them. ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। Now not the preaching. The happenings should be done through the word of prophecy. କେବଳ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ସହିତ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। Daniel had a different spirit. ଦାନିଏଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଥିଲା। This statement was given by Nebuchadnezzar. ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଜା ନବୁକଦନେଜର ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। Joseph had a different spirit, as was told by the Pharaoh. ଯୋସେଫଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଆଉ ଫାରୋ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। What people are talking about you? ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହନ୍ତି? Joseph, he is a Christian. That's all. ଯୋସେଫ, ତାର ନାଁ ଯୋସେଫ, ତାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବେ। Now I have put cross, so he is a Christian. ତେଣୁ ଏବେ ବେକରେ ଗୋଟେ କୃଷ ବି ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଲୋକେ କହିବେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। Not through your life they are seeing. କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। Previously I had a different symbols to show I am different. ଆଗରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। Now
वर्तमान in my breath, in my word, Jesus, 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 Jesus. आमेन मो प्रचार रे मो वाक्य रे मो व्यवहार रे मो जीवन रे केवल जीसु 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 प्रकाशित होउछ। Brother, if I spend time with you for some time, I grow in spirituality. That is why I am coming again and again. That will be the testimony of the people who are coming to us. जदि मो आपनक सहित किछि दिन बितेइबी ताले आपनक सकासु मो आत्मिक जीवन रे बढ़िबी सिखिबी। Jesus is the spirit of prophecy. प्रभु यीशु होउछन्ती से भाववाणी रो आत्मा अटंती। So you have to read the revelation. सेति भाई प्रकाशित वाक्य पाठ करंतु। If you are the disciple of Christ, then you should give much more attention to the prophecy. जदि आपण यीशुଙ୍କ जने शिष्य ताले तांको विषय लिखित भाववाणी को पाठ करंतु। If you are the disciple of Jesus Christ, then you should read the revelation aloud and you should listen and you should practice. जदि आपण यीशुଙ୍କ जने शिष्य अटंती ताले तांकर भाववाणी वाक्य को उच्च स्वर रे पाठ करंतु, श्रवण करंतु एवं पालन करंतु। Fourth, चतुर्थरे God, who is God of the spirits of the prophets, sent the messengers to reveal. जो ईश्वर के आत्मा रूपी ईश्वर से आत्मा रूपी ईश्वर भाववादी मान को पठेइले से मान को वाक्य दे के पठेइले। Dear friends, बंधु माने the God is God of spirits. ईश्वर सुनती आत्मा रूपी ईश्वर He is the spirit of prophet. आउ मध्य से भाववादी मान को आत्मा अटंती। He sent the prophet to reveal what is going to आउ happen. से सदा प्रभु ही भाववादी मान को पठेइले वाक्य दे के पठेइले जहां भविष्य रे घटिबो। Dear friends, प्रिय बंधु माने please give importance to the prophetical gift and the prophetical utterances. दया करी ध्यान दियंतु भाववाणी रो वरदान भाई एवं भाववाणी रो वाक्य सब प्रति ध्यान दियंतु। A prophet will not say that I am a prophet. भाववादी कहिबनी केबे जे मो जने भाववादी बोली कि से डुंडरा पिटी मानी छै। The mark of the prophet is not the title I am a prophet. भाववादी रो संज्ञान से लिखितबो मु जने भाववादी बोली लिखि सेंति होयनी। If anyone say that I am a prophet, don't believe him. जदि किए कहे बार-बार कहे मु जने भाववादी भाववादी ताले को विश्वास करतु। Others will tell whatever he says, it happens, so he is a prophet. अन्य माने कहंतु जे भाई से जो भाववाणी कहउछंती से भाववाणी सत आ भाववाणी कार्य माने सफल होउची ए अन्य माने कहंतु। You don't want to tell that I am a Christian. Others should tell that you might be a Christian. आपण निजे कहबे को पड़िबनी मु जने क्रिश्चियन बोली अन्य माने आपण जीवन को देखि कहबे जे ये जने क्रिश्चियन। That kind of transformation should come when we read the prophetical books. से प्रकार परिवर्तन हम मानव जीवन रे आसीबो जेतरा माने प्रकाशित वाक्य पाठ करिबा। Fifth, why you have to read the revelation? परवर्ती विषय अछि काहे कि आपण को पंचम रे काहे कि आपण को प्रकाशित वाक्य को पाठ करिबा कोइ हबो। Revelation 22:10. प्रकाशित वाक्य 22 रो 10 पद देखि। See, I am telling all these verses from the revelation only. मु जा किछि भी वाक्य दोछि से सब प्रकाशित वाक्य रे हम कहूछि। Revelation 22:10. प्रकाशित वाक्य 22 पर्व 10 पद। And he told me, आउ से मते करिले do not seal up the words of the prophecy of this book. तुमने एही पुस्तक रो भाववाणी सब मुद्रांकित करो नहीं And make no secret of them. कारण समय सन्निकट And the time when things are brought to a crisis and the period of their fulfillment is near. जे अधर्मचारी आउरी से आउरी अधर्मचारी करू जे असुचि से आउरी असुचि करू पुणी जे धार्मिक से आउरी धर्माचरण करू जे पवित्र से आउरी पवित्र हेउ। Do not seal up. वाक्य लेखा अछि मुद्रांकित करो नहीं। No secret. और कोनसी गुप्त विषय रख नहीं। The period of fulfillment is near. सफलतार समय वर्तमान सन्निकट।
Again I tell you, last 10 years back, ମହାଦର କହିବି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ I took a session, the whole day session regarding spirituality and technology. ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ନେଇଥିଲି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି. It was for the Mangalore whole diocese youngsters were there. ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗାଲୋର ସହରର ଯେତେ ଡାଇସିସ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଭା ଥିଲା. In the final session I told that technologies will make you slave, and in future you cannot take your own decision, but the artificial intelligence will tell what you should do. ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବନେଇଦେବ, ସ୍ଲେଭ୍ ବା ଚାକର ବନେଇଦେବ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି. ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେବ ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ. Tomorrow it will tell today what is your menu. ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମେନୁ କହିଦେବ. Write it and keep it. I will not be there. I will go to the Lord. But you read it, you write and keep. Tomorrow the artificial intelligence will tell what dress you have to wear. ଏମିତି ଘଟଣା ହେବ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିବେ. The day will come, the artificial intelligence will tell you this is today your schedule, you should do like that. ଆଉ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ଏହା କର, ଏହା କର, ଏହା କର, ଆପଣ ମାନିକି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ. Bible has written already that day human will search for the dead, but death will run away from them. ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଖୋଜିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଡ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବନି. You cannot even commit suicide because it will control every moment of your body. ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆଜିକା ଦିନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ. This is Haman. ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ ସେଠିକି ଯାଅ ବୋଲି ଦେଖେଇବ. A thief is watching from the phone your whole movements. We are taking it this to diet also. ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଅଛି, ଇଏ ଚୋର ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ହିଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଚୋର ଦେଖୁଛି ଆଉ ଜାଣୁଛି, ରେକର୍ଡ କରୁଛି. Now government is telling digital arrest is not real, but you are thinking it as real and losing crores and crores. ସରକାର କହୁଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଡିଜିଟାଲ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା କାରବାର ସରକାର ମନା କରୁଛି, ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିରେ ପଡୁଛନ୍ତି. In future the AI will make you digital arrest. The AI will make you digital arrest, and you cannot move and you cannot go away from its eyes. Anywhere you go, it will follow you. ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହିଁ ସମୟ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଏବେ ହିଁ ହଉଛି ଯେ ଏଆଇ କୃତ୍ରିମ ଜ୍ଞାନ, ଏ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଏ ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ଡିଜିଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କରିବ, ବନ୍ଦ କରିବ. ଆପଣ ତାର ପରିସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ରହିବେ, କୋଉଠିକି ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବ. This is going to happen. ଆଉ ଏହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି. Sixth, why you have to read the Revelation? ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ହବ? Please, sometimes you switch off the mobile and keep it away. That is somewhat good for you. ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ବିଷୟରେ ଏହା କହୁଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ କେବେ କେବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ. କାହାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଭାଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଅନ୍ ରହୁଛି, କେବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ. Please keep it in your
some time. बैग भितर को पूरे दियंतु पूरे देखंतु कार प्राण पड़ी जीवो मोबाइल 3 hours once you take and answer everything and keep it again that. कार फोन कॉल जदी आसे ताको कथा बोलंतु बंद करंतु रखि दियंतु बैग रे. You can escape from that demon. से घमंडी के दूर ही रहंतु. Because you will take and you will attend the call, automatically pop-up will come from one after another. You will see, then you will go inside and you will die. गोटे दीटा फोन कथा माने कॉल आसीबो कथा हेबे तापरे देखिबे आपन मेसेज ऊपर मेसेज आसीबो मेसेज गोटी ऊपर गोटे पढिबे गोटी पढिबे पढु ता मुंडो आपन मुंडो ता भीतर पसिबो. You will become mad one day. आपन दिने ए मोबाइल फोन को देखि पागल होइबे. Some people are already mad, sir. Already they have become right. I am half mental. That's why I am speaking like this. I don't translate that. Sixth, sister, seek out the book of Lord. Seek out the book of the Lord. प्रभुंकर ए वाक्य को अन्वेषण करतु पाठ करतु आदर करतु ग्रहण करतु. It is complete. एटा संपूर्ण वाक्य अटे and without fail it will fulfill. आ एथिरे लेखा जायथिबा वाक्य निसंदेह भावरे सफल हबो. कहबे कि आमेन. The God of past, present and the future, the God who is the creator, he has written the Jataka of the whole creation in this book. सदाप्रभु परमेश्वर जे कि अतीत वर्तमान एवं भूत भविष्य परमेश्वर जो सदाप्रभु परमेश्वर के सृष्टिकर्ता परमेश्वर से सदाप्रभु परमेश्वर ए वाक्य लेखि अछंती. प्रत्येक प्राणी जीवन जातक ए पुस्तक लिखा अछि. That is going to happen. आउ ताहा सफल हो जाउछि. Don't search it in science. Search in this book. You will understand. विज्ञान रे खोजंतु रे विज्ञान रे किछ पाइबेनी मात्र ईश्वरंतर जीवंत पुस्तक पवित्र बाइबल रे खोजंतु पाइबे. Isaiah 34:16. जिसाया 34:16 पद पढिबा. 34:16. जिसाया 34 पर्व 16 पद. Seek out of the book of the Lord and read. Not one of these details of prophecies shall fail. None shall want and lack their mate in fulfillment. For the mouth of the Lord has commanded and his spirit has gathered them. तुमे माने सदा प्रभु पुस्तक रु अनुसंधान करी पाठ करो. एमानक मध्यरु केही अनुपस्थित नहिबो केही अपना संगिनी विहीन नहिबो. कारण मो मुख द्वारा से यह आज्ञा करियछंती ओ ताहांकर आत्मा सेमानको संग्रह करियछंती. Amen. The Spirit of God gathered all the utterances of God and he has kept here and he has given to you in your language by his grace. ईश्वरଙ୍କର आत्मा ए समस्त विषय संग्रह करियछंती पवित्र बाइबल रे प्रदान करियछंती केवल आपनको पई. Read it, सेगमेंट पाठ करंतु, hear it, श्रवण करंतु, observe it, एवं पालन करंतु. give much more attention to it. वाक्य को ध्यान दियंतु. Because Jesus is the spirit of prophecy. कारण से प्रभु यीशु सत्य भागवलीर आत्मा. God has sent the prophetical words to the prophets, so it is revealed to you. ईश्वर स्वयं सदाप्रभु भाववादी माननको द्वारा भाववाणी वाक्य को पठेइछंती एवं यह आपण निकटरे प्रकाशित होइछि. Don't seal it, but open and read. एहाको बंद करंतु नहीं, मुद्रांकित करंतु नहीं, मात्र खोलंतु, पाठ करंतु. And you explain to others so that they may also understand. अन्यमानक निकटरे एही वाक्य को भाववाणी को प्रकाश करंतु जेपरि अन्यमाने एहाको बुझिबे. Seek out the word, it is going to fulfill. So read it. ईश्वरଙ୍କର वाक्यर अन्वेषण करंतु, पाठ करंतु, कारण एही वाक्य सफल हेबार लागिछि. 1 Peter 1st chapter verse 11. प्रथम पितर 1 पर्वर 11 पर्व पढिबा. प्रथम पितर 1 पर्व 11 पर्व. 11. 1 Peter 1st chapter verse
verse 11. प्रथम पितर 1 पर्वर 11 पद आउ एही प्रकारे आम्भमान को प्रभु और त्राणकर्ता यीशु ख्रीष्ट को अनंत राज्य रे स्वच्छंद प्रवेश करबा को तुम मान को दिया जीव The prophets prophesied and they sought or they are trying to find out who will be that savior. They were searching when they prophesied. तेणु जेतुले से भागवाणी कहिले आउ से भागवाणी प्रभु यीशु ख्रीष्ट के विषय से प्रकाश करथिले तेणु ताहा से अन्वेषण करे पाइबे. The spirit of Christ was working within them. ईश्वरकर आत्मा ही समान को मध्य अर्थात भाववादी मान को मध्य कार्य करथिले. And they wrote Psalm 22 about the sufferings of Christ. आउ से भाववादी माने ही गीत संहिता 22 पूर्वरे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର दुख भोग संबंधରେ लिखिले. The prophecy of Christ revealed the sufferings of Christ and the prophets were seeking who may be that Christ. आउ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର दुख भोग संबंधରେ गीत संहिता 22 पूर्वरे जो भाववाणी लिखित अछि भाववादी माने अनेक बसिथिले जे से ख्रीष्ट किए केबे प्रकाशित हेते ताहा से माने अपेक्षा रहिथिले अनेक बसिथिले. The prophets know very well that earth will pass away and the word of the Lord will not pass away. भाववादी माने जानिथिले जे सारा सृष्टि विनष्ट हो मात्र ईश्वरଙ୍କର लेश मात्र विनष्ट हो नाही. So the prophets got the prophecy, they wrote and they started to search who is that Christ. तेणु से भाववाणी पाइले सत भाववाणी लेखिले सत भाववाणी घोषणा कले सत किंतु से ख्रीष्ट किए दुख भोग करेगा ख्रीष्ट किए एथिमे से अपेक्षा रहिथिले. Read the Bible वाक्य पाठ करंतु and see Jesus in this Bible. एवं प्रभु यीशु को वाक्य रे पांतु. Because this Bible is given to you to see Jesus. For that only it is been given. आमेन. ए पवित्र बाइबल आपन को दिया जायछि केवल यीशु को देखिबा पई यीशु को पाइबा पई. God gave the Bible through His Spirit to reveal His Son in this book. सदा प्रभु तांकर वाक्य को पवित्र बाइबल द्वारा प्रकाश कले केवल प्रभु यीशु को प्रकाश करबा पई. Why you have to read the Bible? काहे की देबे आपन को वाक्य पाठ करबो हो. The revelation. प्रकाश तो काहे की पाठ करबो हो. Read the signs and understand the times. चिन्ह लक्षण पढ़ंतु ध्यान करंतु एवं बुझंतु समय दिन काल. Read the signs and understand the times. लक्षण समूह ध्यान करंतु बा पाठ करंतु एवं बुझंतु ए चिन्ह लक्षण रो अर्थ कोन. Matthew 16:3. माथ्यू तार 16 पर्व 3 पद पढिबा. माथ्यू तार 16 पर्व आ तार 3 पद के जदि पाइबे पढंतु. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. आ प्रातः काल रे कहि था आज झड़ हेबो कारण आकाश लाल और मेघुआ होई अछि. तुमबे माने आकाश रो लक्षण रो भेद बुझी पारो छ किंतु काल रो लक्षण सब बुझी पारना. So God is asking, you know how to interpret the climates and everything. Don't you know interpret the times? You have to interpret the times. Then you will know about me. Jesus That's the message He is giving. जीशु कहले लोक मान को जे तुम माने पाणीपाग विषय बढ़िया कर पाछो पाणीपाग विषय सब जानि दउछो किंतु ग्रामर लक्षण सब बुझी पारना. Why you have to read the revelations? काई की ते हम मान को प्रकाशित वाक्य पाठ करलो. God is near. कारण ईश्वरଙ୍କର आशीर्वाद सन्निकट. So be ready. सेति में प्रस्तुत हो. God is near. सन्निकट तेणु भाई सेति में प्रस्तुत हो. So be ready. सेति में प्रस्तुत रहंतु. I tell you, God is very near. मु कहउछि जे प्रभुଙ୍କର आगमन सन्निकट. Be ready. प्रस्तुत रहंतु. Matthew 24:33. माथ्यू तार 24 रो 33 पद पढिबो वर्त. माथ्यू 24:33. See the signs and understand He is near. लक्षण देखंतु एवं तांकर आगमन सन्निकट बुझंतु. 42. आ 42 पद. Verse 42. 42 पद लेखा अछि. Watch therefore,
believe. कारण तुम माने को प्रभु केउ तो आसीबे ता तुम माने जाओ नहीं. And the 50th verse, 50 पद, Master will come in unexpected day and hour. जो दिन से अपेक्षा करूनथिबो सेही दंडरे से जानि नथिबो सेही दिन ओ सेही दंडरे ताहांतर प्रभु आसीबे. 44th verse, 44th verse. 84 पद, You also must be ready. Therefore, the Son of Man is coming at an hour when you do not expect तुम it. माने को प्रस्तुत होई थाओ कारण जो दंडरे तुम माने मने करूनथिबो सेही दंडरे मनुष्य पुत्र आसीबे. You must be found faithful. That's what God is expecting. ईश्वर आम्बे माने को कोन चाहंती से चाहंती आम्बे माने विश्वस्त रहियो. The world is not believing Jesus is going to come, but you believe and be ready. आमेन. दुनिया बुझी पारिबनी, दुनिया विश्वास करना हंती जिसु आश्वासन बोले मात्र आपण मानकु बुझिबा को विश्वास करबा को जे शीघ्र प्रभु यीशु आश्वासन. Christians are not believing because they are hearing different gospel, different Jesus Christ, and different prophecies. They are being misled to believe that this earthly life is the eternal. It is not true. Our life is waiting in heaven. क्रिश्चियन माने शुद्ध विश्वास करूना हंती जे जिसु आश्वासन देवली. कारण होची ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି. ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିବାଟା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ. The lost. Why you have to read the Revelation? ଶେଷ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ? The man of destruction is coming before our Lord. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବିନାଶର ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ. His characters are already foretold. ଆଉ ସେଇ ବିନାଶର ପୁତ୍ର ବା ବିନାଶର ମଣିଷ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟର ସବୁ କିଛି ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି. Daniel 8th chapter verse 23. ଦାନିଏଲ 8 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 23 ପଦ. ଦାନିଏଲ 8 ପର୍ବ ପୁଣି ତାର 23 ପଦ. In that what is